Hi guys, welcome back to Global English with Tadala. Today I'm going to teach you about the family tree of the root verb act. በዛሬ ቪዲዮ ትምህርት ስለ root verb family tree እንማራለን ማለት ነው። Okay, there are 8 parts of speech in English. በእንግሊዝኛ 8 የንግግር ክፍሎች አሉ። Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. እነዚህ በእንግሊዝኛ የሚታወቁ 8 የንግግር ክፍሎች ናቸው። So out of the 8 parts of speech in English, the verb is the most important part. ከስምንት የንግግር ክፍሎች ውስጥ ታዲያ verb ምንድን ነው? በጣም ወሳኝ የንግግር ክፍል ነው ማለት ነው። Because we're gonna form another verb, a noun, an adjective, and an adverb from the verb. ምክንያቱም ከቨርብ ላይ ሌላ verb፣ ሌላ ስም፣ ሌላ ቅጽልና ሌላ ተውሳከ ግስ ወይም የግስ ገላይ መመስረት ስለምንችል ምን ማለት ነው? አንድ ግስ ላይ እነዚህ አራቱ ፋሚሊዎች አሉ ማለት ነው። Okay, for today I'm going to teach you the big family tree of the root verb act. አሁን አክት የምትለው ቨርብ እንውሰድና ቢግ ፋሚሊ ትሪውን እናያለን። ምን ይኖረዋል? another verb ይኖረዋል፣ noun ይኖረዋል፣ adjective ይኖረዋል፣ adverb ይኖረዋል። እነዚህ አራቱ የንግግር ክፍሎች ከቨርብ ላይ መመስረት እንችላለን ማለት ነው። So the verb is root verb. ምን ይባላል? root verb ይባላል። So there is a big family in the root verb act. በሩት verb act ውስጥ ምን አለ ማለት ነው? big family tree አለ ማለት ነው። Okay, the other verb family of the root verb act. የሩት verb act ምን verb ፋሚሊዎችን እንያቸው። root verb ምንድነው? act ነው። acted, actus, acting, activate, transact, react, interact. የሩት verb act ምንድናቸው? verb family ትሪዎች ናቸው። Okay, the next the noun family of the root verb act. አሁን ደግሞ የናውን ፋሚሊ ትሪውን እናያለን። So verb act ለምን መሰረታል እያልኳችሁ ነው። verb family noun family ያለው ማለት ነው። act, actor, actress, activity, acting, transaction, interaction, reaction. So these are the noun family of the root verb act. የroot verb act ምን ናቸው? የስም ቤተሰቦች ናቸው ማለት ነው። Okay, the next one, the adjective family tree of the root verb act. የroot verb act ደግሞ ምን አለ? adjective family እናያለን። active, activable, interactive, reactive. Okay, the last one, the adverb family of the root verb act. So የመጨረሻው ደግሞ ምንድነው? የroot verb act ምን? adverb family እናያለን። adverb family activity, interactively, reactively, actually, and reactively. So here the root verb act that are a big family tree. Okay, that we are for today. Do not forget to subscribe to this channel and notification the person and notification. Bye for now.